la personalidad del Espíritu the Santo. Holy Spirit's personality. La semana pasada Last week, aprendimos que el Espíritu Santo we learned that the Holy Spirit es una persona is a person porque es un ser because he is a being intelectual, that is intellect, sentimental sentimental, y tiene su propia voluntad. and has his own will. ¿Cuántos recuerdan eso? How many of you remember this? Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. That's what we learned last week. Que el Espíritu That the Santo Holy Spirit es una persona, is a person. en sí es la tercera persona de la In Trinidad. fact, he is the third person of Trinity. Es una persona He is a person. porque es un ser intelectual, For he is an intellect being, sentimental sentimental, y tiene su propia and voluntad. has his own will. Entonces, sin duda Now, alguna, without a doubt, el Espíritu Santo the Holy Spirit es una persona, is a person. pero también es importante But it's also important entender que el Espíritu to Santo understand that the Holy Spirit tiene su propia personalidad. has his own personality. ¿Alguien está aquí? Is anyone here? Entonces, ¿qué significa la palabra personalidad? So what does the word personality mean? Escucha esto. Listen to this. Es el modo de ser It's the way of being o de comportarse de una or persona how a person behaves que le distingue de los demás. that distinguish him from others. También es el conjunto It's also the set de características o cualidades of characteristics or qualities originales originally que destacan en una persona. original that show out on a person. Por For ejemplo, example, todos los seres humanos every human being, somos personas, we are people. pero todos los seres But humanos all human beings tienen una personalidad muy diferente. have a different personality. Creo que la personalidad I believe the personality es lo que nos hace diferentes de los demás. is what makes us different from others. La personalidad The personality manifiesta manifested la individualidad, individuality, la individualidad de cada the persona. individuality of each Y el person, Espíritu and the Santo Holy Spirit tiene una personalidad muy única. has a very unique personality. Por eso el día de hoy That's why today voy a hablar de la personalidad del Espíritu I'm Santo. going to speak about the Holy Spirit's personality. En otras palabras, In other words, voy a hablar de las I'm características going to speak about the characteristics y de las cualidades and the qualities de la personalidad del Espíritu de of Dios. the Holy Spirit personality. ¿Cuántos están aquí? How many of you are here? Quiero que me siga el hilo, I want you to follow along póngame atención. and pay attention. Entonces, creo que surge esta gran I pregunta. believe this great question comes about. ¿Cómo podemos identificar How can we identify las características the characteristics de la personalidad del Espíritu Santo? of the Holy Spirit's personality? Le voy a dar 3. I'm going to give you 3. Número 1, Number 1, estudiando studying las 9 características del fruto del Espíritu. the 9 characteristics of the fruit of the Spirit. Gálatas 5:22 y 23 Galatians 5:22 through 23. nos habla del fruto del Espíritu. It speaks about the fruit of the Spirit. Mire lo que dice. Look what it says. Mas el fruto del Espíritu But the fruit of the Spirit es amor, is love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, patience, benignidad, kindness, bondad, goodness, fe, faithfulness, mansedumbre, gentleness, templanza. self-control. Escucha esto. Listen to this. Las 9 The características 9 characteristics del fruto del of Espíritu the fruit of the Spirit son las are características the characteristics de la personalidad del Espíritu of the Santo. Holy Spirit's personality. Yo no sé si alguien está acá en esta I don't know mañana. if anyone is here this morning. Escúcheme bien. Listen well. La Biblia The dice Bible says que el que anda en el the Espíritu one that walks in the Spirit va a dar el fruto del Espíritu. will bear the fruit of the Spirit. En otras In palabras, other words, el que anda en el the Espíritu one that walks in the Spirit empieza a dar las características begins de la personalidad del Espíritu to Santo. give the characteristics of the personality of the Holy Spirit. Yo sé que muchos todavía no me han entendido, I know many have not understood yet. pero escúchame But bien. listen well. Cuando nos juntamos con una persona, When we get with a person, las the características characteristics de la personalidad de esa of the persona personality of that se person nos pueden transferir. can be transferred onto us. Por eso la Biblia dice That's why the Bible says que el que anda con
sabios, that the one that walks with wise, sabio será. they will be wise. La sabiduría Wisdom es una característica de la personalidad de alguien. is a characteristic of the personality of someone. Las características de la personalidad de una persona se pueden transferir a The otras. characteristic of a person can be transferred onto another person. ¿Alguien está aquí? Is anyone here? En otras palabras, In other words, el que camina en el the espíritu one that walks in the Spirit, o el que anda con el or the espíritu one that is with the va a ser Spirit, transferido will be transferred de las on características de la personalidad del Espíritu of the Santo. characteristics of the personality of the Holy Yo Spirit. no sé si alguien captó I don't eso. know if anyone captured this. ¿Cómo es posible How is it possible que un creyente that a believer que no tenga amor that doesn't have love, cuando empieza a andar con el Espíritu when they Santo, begin to walk with the Holy de Spirit, repente empieza a dar amor? suddenly they begin to give love? ¿Sabe por qué? You know why? Porque empieza a andar con el Espíritu. Because they begin to walk with Y the el que Spirit. anda con el And the Espíritu one that is with the se Spirit transfiere de lo que el Espíritu Santo es. will be transferred on to what the Holy Spirit is. ¿Cuántos dicen amén How a many of you eso? say amen to this? Por eso, hermano, That's why, para dar el fruto del to Espíritu, be able to bear the fruit of the usted Spirit, tiene que caminar con el you Espíritu. have to walk with the Spirit. Es imposible Now it's dar el impossible fruto del to Espíritu give that fruit of the sin Spirit caminar con el Espíritu. without walking with the Spirit. ¿Ustedes quieren oír esto o no? You want to hear this, yes or no? Estaba platicando con el pastor Enoch. I was speaking with Pastor Enoch. Cuando usted camina con el Espíritu Santo, When you walk with the Holy Spirit, las características the characteristics de la personalidad del Espíritu Santo se te van a transferir. of the Holy Spirit, a personality will transfer onto Y you. usted empieza a tener paz. You begin to have peace. Usted empieza a tener gozo. You begin to have joy. Usted empieza a tener You paciencia. begin to have patience. ¿Por qué? Why? Porque usted se transfiere Because you're transferred on from de las características of the characteristics de la personalidad del Espíritu of Santo. the Holy Spirit personality. El problema The es problem is cuando un creyente when a believer empieza a andar en otro espíritu, begins to walk in another spirit, empieza a manifestar begin to las manifest características de la personalidad de otro espíritu. of the characteristics of the personality of another spirit. Por eso hay gente That's why there is people que conocen a Dios, that know God, son cristianos, they are Christians, pero en vez de tener el fruto del and espíritu, instead of having the fruit of the spirit, tienen el fruto de otro espíritu. they have the fruit of another spirit. En vez de tener amor, tienen odio. Instead of having love, they have En vez hate. de tener paz, siempre andan desesperados. Instead of having peace, they're always En vez de desperate. tener paciencia, Instead of having yo no sé patience, si ustedes están aquí. I don't know if you're here today. Yo quiero caminar con el Espíritu I want to Santo walk with the Holy y Spirit. quiero producir el fruto del Espíritu And I want to Santo. produce the fruit of the En Spirit. otras palabras, In other words, quiero transferirme del I Espíritu want de to be Dios. transferred out from the Spirit of God. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Entonces, ¿cómo podemos saber How can we know, o cómo podemos or identificar how can we identify las características de la personalidad del the Espíritu Santo? characteristics of the personality of the Holy Spirit? Número uno, Number one, estudiando las 9 características del fruto del Espíritu. studying the 9 characteristics of the fruit of the Spirit. Pero número 2, But number 2, estudiando studying las the características characteristics de la personalidad of the personality de los hombres que han caminado con el Espíritu. of the men that have walked with the Spirit. Cuando usted estudia la Biblia When you study the Word, y usted mira a ciertos you hombres see certain men que caminaron con el Espíritu Santo, that they walk with the Holy Spirit. usted se da cuenta You will notice que esos hombres that those men, portan ciertas they have características certain characteristics que recibieron del Espíritu that Santo. they receive from the Holy Spirit. Por ejemplo, For example, Moisés. Moses. Usted lee la historia de Moisés You read the story of Moses, y Moisés era un hombre lleno de ira. and Moses was a man full of wrath. ¿Usted recuerda la historia? Do you remember the story? Que en una ocasión sale And on one occasion he goes out y mira a uno de sus hermanos and sees one of his brothers que un egipcio lo estaba maltratando. that an Egyptian was mistreating Y him. Moisés, And Moses, en ira, in anger, va y mata al egipcio. he goes and he kills that Egyptian. Era un hombre lleno de ira. He was a man full of anger. Pero qué tremendo
But how tremendous que tuvo un encuentro con el Espíritu that Santo. he had an encounter with the Holy Spirit. Y dice la And the palabra word says que llegó a ser el hombre más manso de toda la he tierra. became the most meek person on earth. ¿Por qué, pastor? Why, pastor? Porque cuando usted empieza a caminar con el Espíritu Because Santo, when you begin to walk with the Holy Spirit, las the características characteristics de la personalidad del Espíritu Santo Holy se te van a transferir. Spirit personality will transfer onto you. Alguien dígame amén, por favor. Someone say amen, please. Pero número 3, But number 3, estudiando el comportamiento del Espíritu Santo studying the behavior of the Holy Spirit a través de las Escrituras. through the scriptures. Quiero que entienda algo. I want you to understand something. Cada vez Every time que leemos that we read en la palabra de Dios in the Word of God acerca del Espíritu Santo, about the Holy Spirit, estamos aprendiendo we are learning el comportamiento the behavior de la persona del Espíritu Santo. of the persona of the Holy Spirit. Recuerde que la personalidad Remember that personality es el conjunto de is a características set of characteristics o cualidades originales or original qualities que destacan en una persona. that come out and stand out in a person. Entonces, con eso en mente, Now, with that in mind, ¿cuáles son las características what are the characteristics de la personalidad del Espíritu of Santo? the Holy Spirit personality? Obviamente hay muchas. Obviously, there's many. Le voy a dar una lista I'm going to give you a list de 10, of 10, pero encontré como 50. but I found like 50. Le voy a dar 10. I'm going to give you 10. ¿Estamos acá? Are we here? Escriba esto. Número 1. Write this down. Number 1, El Espíritu Santo the Holy Spirit, es una persona He is a person amorosa. that is loving. Recuerde Now remember que esta serie se llama that this series is titled Conociendo al Espíritu Santo. Knowing the Holy Spirit. Yo quiero conocer I want to know su personalidad. His personality. Quiero saber cómo es Él. I want to know how He is. Entonces, ¿cómo es el Espíritu So Santo? how is the Holy Spirit? Número 1, Number 1, Él es un ser amoroso. He is a loving being. Romanos 15:30 Romans 15:13 dice: says, pero os ruego, hermanos, I appeal to you, brothers, por nuestro Señor Jesucristo by our Lord Jesus Christ y por el amor del Espíritu. and by the love of the Spirit. Fíjese cómo dice: Look how it says, y por el amor del Espíritu. by the love of the Spirit. Creo I believe, en sí, sin duda alguna, in fact, without a doubt, el Espíritu Santo the Holy Spirit es una persona muy amorosa. is a very loving person. Es una persona tierna. Is a gentle person. Es una persona que sabe demostrar su amor hacia nosotros. Is a person that knows how to show their love to others. Te digo una cosa, Let me tell you this. las veces The times o las or experiencias the experiences que yo he tenido con el Espíritu de Dios, that I've had with the Spirit of God, siempre every time Él se ha manifestado de una forma amorosa. He is manifested in a loving way. Él nunca se ha manifestado He is never manifested en una forma llena de ira. in a way of anger. Él nunca se ha manifestado He is never y manifested me ha demostrado que no me quiere. and shown me that He doesn't want Nunca me. me ha reclamado nada. He has never complained against Cada me. vez que Él se manifiesta, Every time He yo manifests, puedo sentir su amor hacia mi I vida. can feel His love towards my life. Alguien tiene que darle un aplauso al Espíritu de Dios. Someone has to give a round of applause to the Spirit of God. Creo que el Espíritu I Santo believe the Holy Spirit sería incapaz will be, de maltratar a los hijos de Dios. He will not mistreat the children of God. Por eso, That's why cuando usted piense en el Espíritu Santo, when you think about the Holy Spirit, no tenga miedo, do not be afraid. porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit es una persona amorosa. is a loving person. Él te ama. He loves you. Dije, Él te ama. I said He loves Él you. nos ama. He loves us. ¿Cuántos dicen How many of amén? you say amen? Entonces, número 1, Number 1, el Espíritu Santo the Holy Spirit es una persona amorosa. is a loving person. Pero número 2, But number 2, Él siempre está gozoso. He is always happy. He's always joyful. Siempre está gozoso. He's always joyful. La palabra The gozoso word joyful está conectada con la palabra is alegre. connected with the word happy. En otras palabras, In other words, el Espíritu the Santo Holy Spirit siempre está alegre. is always happy. Eso es lo que la Biblia dice. That's what the Bible says. Por eso, That's why la semana pasada, last week, ahí en Efesios, there in Ephesians, vimos we saw que la Biblia dice that the Bible says
que no entristezcas al Espíritu Santo. Do not grieve the Holy Spirit. ¿Por qué? Why? Porque Él siempre está feliz. Because He's always happy. Él siempre está contento. He's always content. Y su temperamento no cambia. And His temper doesn't change Como el temperamento de muchos de nosotros. like many of our tempers. Usted se ha topado gente que un día andan de buenas. Have you come across people that one day they're Un happy, día te saludan. one day they say hi to Pero al you, siguiente día andan de malas. but the following day they're No te angry, pueden voltear a they ver. can't look at you, Te sacan la vuelta. they pass by No you, te quieren and saludar. they don't want to greet you. Tienen dos temperamentos. They have two tempers. El Espíritu Santo no es así. The Holy Spirit is not like Él this. siempre anda de buenas. He's always in a good mood. Él siempre está alegre. He's always Él happy. siempre está feliz. He's always Él glad. siempre está contento. He's always content. Imagínese Now imagine si el Espíritu Santo fuera una persona triste, if the Holy Spirit was a sad person, que se manifestara y estuviera triste. that He manifests and be sad. Yo no me puedo imaginar al Espíritu Santo triste. I cannot imagine the Holy Spirit sad. Se puede poner triste, He can become sad, pero Él es una persona but alegre, He's a happy person. es amoroso, He's loving. es alegre, He's happy. no está amargado. He is not bitter. Me dice amén. You say amen. Número 3. Number 3, Esta es una de mis favoritas. this is one of my favorite. Él es paciente. He is patient. Paciente. He is patient. Dígale al que está ahí a su lado, es paciente. Tell the person next to you he's patient. No pasivo, dígale. Not passive. Paciente. He's patient. Porque hay una gran diferencia Because there is a great difference entre ser pasivo y ser in paciente. being passive and being patient. El que es The pasivo one that is passive nunca hace nada. never does anything. Es muy diferente It's very different ser pasivo to be passive a ser paciente. and being patient. ¿Sabe por qué sé You know why que el Espíritu Santo no es pasivo? I know that the Holy Spirit is not passive? Porque desde el primer capítulo de la Biblia, Because from the first chapter of the Word, la Biblia dice the Bible says que el Espíritu de Dios se movía that the Holy Spirit will walk, sobre las aguas. move across the waters. Yo no sé si ustedes vinieron I hoy. don't know if you came here today. ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Que Él siempre se está moviendo. He is always moving. En sí, los 9 símbolos del Espíritu In Santo: fact, the 9 symbols of the Holy Spirit, la lluvia, el agua, rain, el fuego, la water, nube, fire, the clouds, son símbolos que siempre están en movimiento. are symbols that are always in movement. ¿Por qué? Why? Porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit siempre está en movimiento. is always in movement. Él no es pasivo, He is not passive, pero sí es paciente. but He is patient. Ahora, ¿qué significa la palabra paciente? Now, what does the word patient mean? Tener la capacidad de soportar algo To have the ability to withstand something sin alterarse. without becoming desperate. O también quiere decir tener la capacidad de esperar Also means to learn how to have the ability to wait, o de saber esperar. or to know how to wait. Te digo una cosa, Let me tell you this. creo I believe que el Espíritu Santo that the Holy Spirit ha sido demasiado paciente con nosotros. has been too patient with us. Si no me puede decir amén, dígame out. If you can't say amen, say out. Yo estoy hablando por mi persona, no por usted. I'm speaking for myself, not for you. El Espíritu Santo The Holy Spirit ha sido demasiado paciente conmigo. has been too patient with me. Creo que estamos en un proceso. I believe we're in a process. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros. The Holy Spirit is working in Él us. nos está moldeando. He is forming us. Y en ocasiones And in occasions, no queremos dejarnos moldear por el Espíritu de we Dios. don't want to allow ourselves to be formed by the Holy Spirit. En ocasiones el Espíritu Santo batalla con nosotros. In occasions, the Holy Spirit struggles with us. Somos como ese barro We're like that clay en la mesa del alfarero in the hands and the table of the potter que ya está a punto de ser that terminado, it's about to be finished, pero de repente pierde la but forma. suddenly it loses its shape. Pero el Espíritu Santo, But the Holy Spirit, con toda with paciencia, all patience, nos vuelve a seguir He formando. begins to form us again. Imagínese Now imagine si Él fuera if impaciente, He was impatient, ya nos hubiera abandonado. He would have abandoned us already. A mí ya me hubiera abandonado desde hace mucho tiempo. He would have forsaken me a long time ago. Tal vez a usted también. Maybe you as well. Pero le damos gracias a But we Dios thank God porque su Santo Espíritu because His Holy Spirit es una persona paciente. is a patient person. Tiene paciencia con He has nosotros. patience with Me us. dice You amén. say amen. Número 4, Number 4, es bondadoso. He is kind. Esa palabra bondadoso That word kind, quiere decir bueno. it means good.
La cualidad de ser bueno. The quality of being good. Él es bueno. He is kind. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Él siempre está haciendo cosas buenas. Because he's always doing good things. Por ejemplo, quiero que analice, For example, I want you to analyze piense en su vida. and think in your life ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo por usted? what the Holy Spirit has done for you. Lo trajo a Jesús. He brought you to Jesus. A muchos de nosotros nos liberó. To many of us, he delivered us. Muchos de nosotros nos ha cambiado. Many of us have changed. Nos ha quitado vicios. He has taken addiction. Nos ha sanado. He has healed us. Él siempre está haciendo cosas buenas para He's nosotros. always doing kind things for Es us. más, te digo una In cosa. fact, let me tell you this. Aun cuando nos corrige, Even when he corrects us, Él está haciendo algo bueno. he is doing something good. Él siempre es bueno. He is always good. Sáquese de la mente que el Espíritu Santo es una persona mala. Take out of your mind that the Holy Spirit is a El bad Espíritu person. Santo no está enojado con The usted. Holy Spirit is not El angry with Espíritu you. Santo no es malo. The Holy Spirit is not an El evil Espíritu person. Santo es The bueno. Holy Spirit is Vamos a darle un good. aplauso al Señor. Come on, put your hands together for God. Pero número 5, But number 5, el Espíritu the Santo Holy Spirit es trabajador. is a hard worker. Trabajador. A hard worker. Siempre que leemos acerca del Espíritu Santo, Every time that we read about the Holy Spirit, lo miramos trabajando. we see him working. No es flojo, He's not lazy. Él es trabajador. He is a hard worker. Como que a alguien le resinaron los oídos, ¿verdad? No es flojo, He's not lazy. Él es trabajador. He is a hard worker. Siempre está haciendo algo. He's always doing something. Siempre está trabajando. He's always working. Y nos pone el ejemplo. And he sets the example Porque Él siempre está trabajando because he is always working para cumplir la voluntad del Padre aquí en la tierra. to fulfill the Father's will here on earth. Me dice amén. You say amen? Número 6. Number 6. Oh, esta está buenísima. This one's very good. Quiero tener la misma personalidad del Espíritu Santo. I want to have the same personality as the Holy Spirit, Pero me falta muchísimo. but I'm missing out on a lot. Número 6. Number 6. Él es puntual. He is punctual. Siempre llega a tiempo. He always arrives on time. Los que llegaron tarde hoy, ahí les hablan. Those who came here late today, they're talking Él to you. siempre llega a tiempo. He always arrives on time. Imagínense Now imagine si él hubiera llegado tarde a su vida. if he would have came late to your life. Yo estuviera muerto en las drogas. I would have been dead in drugs. Estuviera muerto en los vicios. I would have been dead in addictions. Pero él llegó a tiempo a mi But vida. he arrived on time to my life. Él no llega He tarde. never gets there late. Él siempre llega a tiempo. He always gets there on time. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many of you say amen to this? Si él hubiera llegado tarde, If we would have gone there late, muchos de ustedes ya no estuvieran aquí. many of you would not be here today. Muchos de ustedes Many of you estuvieran en el infierno. would be in hell. Pero gracias al Espíritu de But Dios, thanks to the Spirit que Él of llegó God, a tiempo a nuestras that He vidas. gets on time to our Él lives. nos trajo a He Jesús. brought us to Él Jesus. nos trajo a He Jesús. brought us to Jesus. Él es puntual. He is punctual. Pero número 7, But number 7, escuche esto. listen to this. Él es caballeroso. He is a gentleman. Es un ser caballeroso. He is a gentleman. Esa palabra caballeroso That word gentleman, tiene que ver con la palabra respeto. it has to do with the word respect. Él es un ser respetuoso. He is a respectful being. Él respeta, sabe respetar. He respects. He knows how to respect. Te digo qué tan respetuoso es el Espíritu You Santo. want me to tell you how respectful is the Holy Spirit? Es tan respetuoso He's so respectful que Él no llega donde no lo invitan. that he doesn't get where he's not invited. Hay gente que no tiene encuentros con el Espíritu Santo porque nunca lo han invitado. There's people that have never had encounters with the Holy Spirit Usted because they've tiene never que invited decirle al him. Espíritu Santo, quiero tener un encuentro You contigo. have to tell the Holy Spirit, I want an encounter Quiero with conocerte you. más. I want to know you Quiero more. que vengas a mi I casa. want you to come to Quiero my que te house. metas en mi familia. I want you to come in my Quiero que te family. metas en mi want you negocio. to come in my Quiero que te business. metas en mis I want you finanzas. to come in my Espíritu finances. de Dios, Spirit of God, ven a mi casa. come into my life. Pero Él es tan caballeroso But he is such a que Él gentleman no se ofrece. that he doesn't offer himself. Iba a decir como muchos de ustedes, pero me lo reservo. I was going to say like many of you, but I reserve it to Él no myself. se invita solo. He doesn't invite himself. Él es respetuoso. He is respectful. Él solamente va He just goes
donde lo invitan. where he is invited. Y solamente se queda And he only stays donde lo respetan y lo honran. where they respect him and honor Él him. puede llegar aquí, He can come here, pero si somos irrespetuosos, but if we are Él unrespectful, decide he irse decides to leave porque Él es un caballero. because he is a gentleman. Alguien dice amén a eso. Can someone say amen to this? Oh my God. Te digo algo. Let me tell you this. El Espíritu Santo es tan The respetuoso Holy Spirit is so respectful que cuando se manifiesta, that when he manifests, usted nunca pierde el control. you never lose control. Usted está consciente de lo que está pasando. You're conscious of what's happening. En una ocasión, In one occasion, a mí me agarró el Espíritu the Holy Spirit took me como remolino. like a whirlwind, Yo estaba dando vueltas. and I was spinning around. Caí. I fell Me down, levanté y seguí dando vueltas. and I got up and I continued to spin. Caí, me I- levanté y seguí dando vueltas. I fell and I got up and continued to spin. Pero en todo ese tiempo, But in that whole time, yo estaba consciente de lo que estaba I pasando. was conscious of what's happening. ¿Cómo puedo saber si es el Espíritu Santo que me toma? How can I know if it's the Holy Spirit that takes me? Porque siempre estoy consciente de lo que está pasando. Because I'm always conscious of what is happening. Esa gente que dice, no supe lo que pasó. Those people that say, I don't know what happened. Simplemente me tomó el Espíritu y me desperté, no sé lo que pasó. The Holy Spirit took me and I woke up and I don't know Ese what no es el happened. Espíritu Santo. That is not the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo es un caballero. Because the Holy Spirit is a gentleman. ¿Alguien dice amén a eso? Can someone say amen to Él this? siempre He always, te da la opción he gives you the option hasta dónde quieres que Él se manifieste en tu vida. until where you want him to manifest in your life. Por eso, hermano, That's why hay gente there is people que usted mira that you see que es tocada más que otra. that they're touched more than others. No es que el Espíritu Santo no los quiera tocar a ellos, It's not that the Holy Spirit doesn't want to touch them. es que ellos le ponen un límite. It's that they set a Y limit. el Espíritu Santo no los va a obligar. And the Holy Spirit is not going to El obligate them. Espíritu Santo te dice, The Holy Spirit tells you, si hasta ahí quieres que te toque, está if bien. you want me to touch you until there, it's okay. Pero hay otro tipo de But personas there's another type of people que dicen, yo no me conformo con que me tiemble la mano. say, I'm not conformed with just my hands Yo no me shaking. conformo con sentir un viento recio. I'm not conformed with feeling Yo the quiero strong ser wind. lleno del Espíritu I want Santo. to be filled of the Holy Yo Spirit. quiero que tú vengas, I want Señor. you to come, Lord. Y si me voy a caer, me And caigo. if I'm going to fall, I'm going to fall. Si voy a reír, río. I'm going to laugh, I'm going to laugh. Si se me va a correr el maquillaje, que se me corra el I'm maquillaje. going to run off, let it Pero run yo off. quiero tu But presencia, I want your Espíritu de presence, Dios. Spirit of God. Él es un caballero. He is a gentleman. Pero también, número 8, But also number 8, Él es inteligente. he is intelligent. Él es una persona inteligente. He's an intelligent person. Imagínese, Now imagine, uno de los nombres del Espíritu Santo one of the names of the Holy Spirit es Espíritu de inteligencia. is Spirit of Intelligence. Dice la Biblia The word says que Él sabe todas las cosas, that he knows all things, aún lo más profundo de Dios. even the deepest of God. ¿Sabes cuál es el error más grande You know what is the biggest mistake que un cristiano puede cometer? that a Christian can make? Es tratar de engañar al Espíritu Santo. Is to try to fool the Spirit of God. Tratar de engañar al Espíritu Santo. Try to fool the Spirit of God. ¿Sabes que el Espíritu Santo You know that the Holy Spirit sabe knows que fallamos? that we fail, Pero cuando le fallamos, but when we fail him, hay que ser claros con el Espíritu. we have to be clear with the Holy Spirit. Hay que decirle, Señor, We have to tell him, Lord, te fallé. I have failed you. Reconozco mi error. I acknowledge my mistake. Reconozco mi pecado. I acknowledge my sin. Yo sé que tú sabes. I know that you know. Yo no te puedo engañar. I cannot fool you. Me dice amén. You say amen. ¿Sabe cuál fue la diferencia You know what was the difference de Saúl y David? from Saul and David? Muchos dicen Many say que el pecado that the sin de David that David's sin estuvo peor que el de Saúl. was worse than Saul's. Pero Dios But God y el Espíritu Santo and the Holy Spirit, se alejaron de Saúl, they separated from Saul, pero no se alejaron de David. but they didn't astray from David. ¿Sabe por You qué? know why?
Porque Saúl Because Saul nunca reconoció su pecado. never acknowledged his sin. Pero David, aunque le falló, David, even though he failed, él se tiró en el piso. he fell down to the Él ground. se humilló delante de He Dios. humbled himself Él before God. reconoció su pecado. He acknowledged his Y el sin. Espíritu de And the Dios Spirit of God nunca se fue de su lado. never left his side. La clave The es key is humillarnos delante de Dios. to humble ourselves before God, Reconocer nuestros errores. to acknowledge our No se mistakes. trata de ser perfecto, It's nadie es perfecto. Not about being perfect. No one's Se perfect. trata de ser sinceros con el Espíritu de Dios. It's about being sincere with the Spirit of God. ¿Cuántos dicen How many amén? of you say amen? Número 9, Number 9, Él es valiente. he is brave. Me gusta decir esto. I like to say this. Y aún cuando yo hablaba con el Espíritu Santo el día de ayer, When I spoke with the Holy Spirit yesterday, yo meditaba en esto I would meditate in this, y le decía, Espíritu Santo, and I would say, Holy Spirit, tú eres valiente. you are brave. No le tienes miedo a nada. You are not afraid of anything. Es más, In fact, es tan valiente que no conoce el miedo. he is so brave. Dije, es tan valiente He is so brave que no conoce el miedo. that he doesn't know fear. Escúcheme bien. Listen well. ¿Cómo sé esto? How do I know this? ¿Sabe cómo sé? You know how do I know? Porque en una ocasión Because in one occasion, los discípulos de Jesús, Jesus' disciples, cuando crucifican a Jesús, when they crucified Jesus, ellos temerosos, they were fearful, llenos de temor, full of fear. van y se esconden, They go and they hide. se meten en una casa y les cierran la puerta. They get into a house and shut the door. Ellos tenían miedo They were afraid que los judíos los agarraran y los crucificaran también, that the Jewish would take them and crucify them as well, que los mataran. that they would kill them. Y ellos van y se encierran en una They casa, go in and shut the door in a house, están llenos de temor. and they're full of fear. Pero pasan 3 días, But 3 days pass by. Jesús resucita Jesus resurrects, y Jesús va a la casa and Jesus goes to that donde house estaban sus where discípulos. his disciples were, Y dice la Biblia and the word says que Él les sopló that he blew y les dijo, reciban al Espíritu and Santo. said, receive the Holy Spirit. Lo tremendo The es tremendous thing is que desde ese that momento from that moment en adelante and forth, dice la palabra the word says que ellos no volvieron a tener temor. that they were not full of fear Ellos anymore. querían salir a predicar de Cristo. They wanted to go out and preach of Ellos Christ. dejaron el miedo They afuera. left fear aside. Ellos se sacaron el miedo de adentro. Took that fear from within out. ¿Por qué? Why? Porque tenían al Espíritu Santo. Because they had the Holy Spirit. Se transfirieron de la valentía del Espíritu de They were Dios. transferred out from the braveness of the Spirit of God. ¿Me dice You amén? say amen? Por eso yo pienso That's why I think que David, that David, es más, ¿saben lo que pienso yo? in fact, you know what I think? Yo pienso I think que David era un jovencito That- lleno de temores David was a young man full of fear hasta que fue ungido until he was anointed por el profeta. by the prophet. Todos los jóvenes All the youth, tienen sus temores. they have their fears. Y yo siento que David era un jovencito común y corriente. And I feel that David was like any other young man. Pero un día But one day, llegó el profeta Samuel prophet Samuel came y le derramó el cuerno del aceite en la cabeza. and dropped that horn of oil on his Dice head. la palabra que el Espíritu Santo vino It says that the Holy Spirit came y nunca se apartó de él. and he never separated from him. En otras palabras, él caminaba con el Espíritu In Santo. other words, he walked with the Holy Spirit. Porque caminaba con el Espíritu Santo, Why? Because he walked with the Holy Spirit. él también se hizo valiente como el Espíritu Santo. He also became brave like the Holy Por Spirit. eso venían leones, That's why lions would come. los agarraba y los He mataba. would take them and kill them. Por eso venían osos, That's why bears would los come. agarraba y los He mataba. would take them and kill them. Pero también por eso But that's why le also, echaron a un they gigante put a giant y before al him. gigante no le tenía miedo. And he was not afraid of that Los giant. soldados que estaban preparados The soldiers that were prepared, estaban temblando. they were shaking. Pero un jovencito de 15 But a años young man of 15 years no of le age tenía miedo a un was gigante. not afraid of that ¿Por qué, giant. pastor? Why, pastor? Porque caminaba con el Espíritu Because he Santo. walked with the Holy Spirit. Alguien aquí va a tener que caminar con el Espíritu de Dios. Someone here is going to have to walk with the Spirit of Me God. dice You amén. say amen. Pero número But 10, number 10, el Espíritu the Santo Holy Spirit, es dadivoso. he is a giving person. Le gusta dar. He likes to give. Tóquele el que está a su lado. Touch the person next to you. Dígale, el Espíritu Santo no es codo. Tell him the Holy Spirit is not greedy.
Él es dadivoso. He is a giving person. Ay, 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 si siento que me tengo que quedar más tiempo en este punto. I feel like I have to stay more in this point. Él es dadivoso. He is a giving person. A Él le gusta dar. He likes to give. No como algunos cristianos Not like some que Christians tienen la enfermedad del codo. that have the sickness in their elbow. Digo, ¿cómo es que el Espíritu Santo está dentro de ellos y nunca pueden dar nada para la How is it iglesia? that they have the Holy Spirit within them? Como and they que can algo no never give? concuerda ahí. Yo creo que tienen otro espíritu. I believe they have another spirit. Porque el que tiene el Espíritu Santo se hace igual que el Espíritu Santo Someone that has the Holy Spirit y becomes like the aporta Holy para Spirit. la obra de Dios en la tierra. Gives to the work of God here on Dígame earth. amén, por favor. Say amen, please. Escúcheme bien. Listen well. El Espíritu Santo siempre está The dando. Holy Spirit is always giving. Dice que Él da y reparte los dones como Él It quiere. says that He gives and distributes the gifts as He Él pleases. reparte los ministerios como Él He quiere. distributes the ministries as He pleases. Él siempre está dando. He is always giving. No es tacaño. He is not greedy. Él es dadivoso. He is a giving person. Y número 11, voy a terminar con esto. And number 11, I'm going to finish with this. Él es muy social. He is a very social person. No es He antisocial, is not. He's not antisocial. es social. He's a social person. Me acaba de traer el Espíritu The Holy Spirit just brought me algo a mi mente. something to my mind. Les voy a revelar un secreto aquí. I'm going to reveal a secret here. ¿Sabían que cuando el Señor me llamó Did you know that when the Lord called me al ministerio, to the ministry, yo era antisocial? I was antisocial? Ahí está el pastor Alan. The Pastor Allen is here. Él empezó con nosotros. He began with us. Yo me acuerdo I remember que yo tenía que orar 6 horas para predicar. that I had to pray 6 hours to preach. Venía empoderado. I came empowered. Me subía, I predicaba. would have come up here and preach. Terminaba de I predicar. would be done preaching. Me bajaba I would come down y me metía en el cuartito de la música. and I would get in the sound room, Pero no me sentaba, me metía abajo de la mezcladora. but I wouldn't sit down. I would go under that table. Yo tenía un miedo que la gente venía, me saludara. I was afraid for people to come in and say hi to me. Yo era antisocial. I was antisocial. Pero escúchame But bien. listen well. Conforme empecé a caminar con el Espíritu Santo, According to how I began to walk with the Holy Spirit, como eso de ser antisocial se me fue quitando. that antisocial things began to remove from my life. Ahora empecé a tener conexiones con la gente. Now I began to have connections with Empecé a people relacionarme con la gente. and relate myself with people. Ahora me invitan a un lugar y soy el único que está hablando en toda la mesa. And now they invite me anywhere and I'm the only one talking in the table. ¿Por qué? Why? Porque el que camina con el Espíritu Because the one that walks with the Spirit se hace igual que el Espíritu. becomes like the Spirit. Se transfiere del They Espíritu. are transferred on like the Spirit. No es normal It's not normal ser to antisocial. be antisocial. No es normal no querer venir a tu redil. It's not normal to not want to come to your fold. No es normal que te dé vergüenza venir a la It's iglesia. not normal that you're ashamed to come No to es church. normal no querer saludar a tus It's not hermanos. normal not to greet your brothers. Usted tiene que ser como el Espíritu de Dios. You have to be like the Spirit of God. Él le gusta hacer amistades. He likes to make friendships. Le gusta convivir. He likes to have fellowship. Le gusta convivir con los hijos de Dios. He likes to have fellowship with the children Yo of no sé God. si alguien está acá. I don't know if anyone is Le gusta here. relacionarse. He likes to relate Le gusta with. pasar tiempo. He likes to spend time with. ¿Alguien me dice amén a eso? Can anyone say amen to this? Qué hermoso How beautiful saber to know que el Espíritu Santo that the Holy Spirit quiere pasar tiempo conmigo. wants to spend time with me. Qué hermoso saber How beautiful to know que el Espíritu Santo that the Holy Spirit no se anda escondiendo de mí. is not hiding from me. No se anda escondiendo de usted. He's not hiding from you. Él quiere convivir con He usted. wants to have fellowship with you. Él quiere pasar tiempo con usted. He wants to spend time with you. Él quiere tener una amistad con usted. He wants to have a friendship Él with quiere tener una relación con you. usted. He wants to have a relationship with Pero you. ahora tú ya entiendes su But now personalidad. you understand his No personality. estés esperando que Él venga a buscarte a ti. Now don't be waiting for him to look for you. Él es un caballero. He is a Tú gentleman. quieres tener una conexión con Él. You want to have a connection with him? Tú tienes que ir con el Espíritu You Santo. have to go to the Holy Tú Spirit. tienes que decirle, Espíritu Santo, You have to tell him,
Holy Spirit. Ahora entiendo tu Now personalidad. I understand your Ahora personality. entiendo cómo tú eres. Now I understand how Yo you are. necesito tener una conexión I contigo. need to have a connection Yo with necesito pasar tiempo you. I contigo. need to spend time Yo with necesito relacionarme contigo, I need Espíritu de you. To Dios. relate myself with you, Holy Spirit of God. Alguien dice amén. Can someone say amen? Entonces, ¿cómo es la personalidad del Espíritu So Santo? how is the Holy Spirit personality? Aquí cierro. I close with this. El Espíritu Santo es una persona amorosa, The Holy Spirit is a loving person alegre, that is joyful, paciente, patient, bueno, good, trabajador, hardworking, puntual, punctual, respetuoso, respectful, inteligente, intelligent, valiente, brave, dadivoso and a giving person y social. and social. Dele un aplauso al Señor. Give a round of applause to the Lord. ¿Alguien entendió algo? Did someone understand something today? ¿Alguien aprendió algo? Did someone learn something today? ¿Sabes que la personalidad de Jesús You know, Jesus' personality es diferente a la del Espíritu Santo? is different from the Holy Spirit. Y la personalidad del Padre And the Father's personality es diferente a la personalidad de Jesús y a la personalidad del Espíritu is Santo. different from Jesus and the Holy Spirit personality. Te digo una cosa, Let me tell you this. dale gracias a Dios Give thanks to God que el que está aquí en la tierra es el Espíritu Santo. that the one that is here in earth is the Holy Spirit. Porque el Padre es diferente, Because the Father is different. pero estamos trabajando con el Espíritu Santo. But we're working with the Holy Spirit. Quiero orar. I want to pray. Cierre sus ojos ahí donde está. Close your eyes right where you are. No sé si hay alguien I don't know if there's anyone en esta hora in this hour que le puede decir, that can say, Espíritu Santo, Holy Spirit, quiero conocerte más. I want to know you more. Quiero conocerte más.